दशैंको सराय मेला र खेलकुद हेर्न रजबार जाउँ, विविध रमाइलो कार्यक्रम सँगै रमाउँ। शिक्षा, अनुशासन, गतिशीलता, लोक संस्कृति, खेलकुद र विकासको निरन्तरता भन्ने मूल नारा सहित यस तिखाचुली युवा क्लब गौमुखी गाउँपालिका 3 रजबारा प्युठानले विगतका वर्षहरूमा जस्तै यस वर्ष पनि यही कार्तिक 8 गतेदेखि खेलकुद तथा विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमको आयोजना गरेको हुँदा सम्पूर्णलाई सहभागिता भइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौं। गाउँपालिका वडा स्तरीय पुरुष भलिबल प्रतियोगिता प्रथम पुरस्कार नगद रु 75,000 मेडल र प्रमाण पत्र सौजन्य खराखोला लघु जलविद्युत आयोजना। द्वितीय पुरस्कार नगद रु 50,000 मेडल र प्रमाण पत्र सौजन्य प्रवासी रजबारे ठकुर युवा समूह तेज मल्ल अमेरिका, बिट्टु सेन जापान, सुमन मल्ल जापान र विशाल मल्ल जापान। तृतीय पुरस्कार नगद रु 30,000 मेडल र प्रमाण पत्र सौजन्य लीला बहादुर साई, हाल दक्षिण कोरिया। दर्ता शुल्क 7,000 मात्र। गाउँपालिका वडा स्तरीय महिला भलिबल प्रतियोगिता प्रथम पुरस्कार नगद रु 30,000 मेडल र प्रमाण पत्र सौजन्य हरिस्मृति युवा क्लबको नाममा विष्णु मल्ल, महेन्द्र सेन, राममणि मल्ल, मेहरमान बुढा, सुशील सेन, नवराज सेन, भरत सेन, डुकराज शाही, अशोक शाही, निर्मल मल्ल, विकास बुढा, सृजन सेन र रामु मल्ल। द्वितीय पुरस्कार नगद रु 20,000 मेडल र प्रमाण पत्र सौजन्य भीमसिंह भिक, शिक्षक अर्खा माध्यमिक विद्यालय गौमुखी गाउँपालिका 3 गलढुङ्गा रजबारा। तृतीय पुरस्कार नगद रु 10,000 मेडल र प्रमाण पत्र सौजन्य श्री खरा माविका सम्पूर्ण शिक्षक कर्मचारीहरू। दर्ता शुल्क नगद रु 2,000 मात्र। खुल्ला पुरुष रस्साकस्सा प्रतियोगिता प्रथम पुरस्कार नगद रु 7,000 र प्रमाण पत्र सौजन्य शिव बहादुर घरते, हाल दुबई। द्वितीय पुरस्कार नगद रु 5,000 र प्रमाण पत्र सौजन्य छमी कुमारी घरते, दिलमाया घरते, भूमा घरते, किरण घरते, रमेश घरती र पृथ्वी घरती मगर। तृतीय पुरस्कार नगद रु 3,000 र प्रमाण पत्र सौजन्य देवबहादुर भिक, दीपक, हाल दुबई। दर्ता शुल्क नगद रु 500 मात्र। खुल्ला महिला रस्साकस्सा प्रतियोगिता प्रथम पुरस्कार नगद रु 7,000 र प्रमाण पत्र सौजन्य गौमुखी गाउँपालिका 3 रजबाराका सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरू। द्वितीय पुरस्कार नगद रु 5,000 र प्रमाण पत्र सौजन्य मनोज घरती मगर गौमुखी गाउँपालिका 3 खरा रजबारा। तृतीय पुरस्कार नगद रु 3,000 र प्रमाण पत्र सौजन्य नरेन्द्र बहादुर मल्ल, खरा मावि शिक्षक तथा पूर्व क्लब सचिव। दर्ता शुल्क नगद रु 500 मात्र। खुला लोक नृत्य प्रतियोगिता प्रथम पुरस्कार नगद रु 7,000 र प्रमाण पत्र सौजन्य स्वर्गीय छोरी समीक्षा पुनको सम्झनामा आमा तुलसा घरती पुन र बुबा नारायण पुन। द्वितीय पुरस्कार नगद रु 5,000 र प्रमाण पत्र सौजन्य विशाल राणा, जनजीवन आधारभूत विद्यालय प्रधानाध्यापक। तृतीय पुरस्कार नगद रु 3,000 र प्रमाण पत्र सौजन्य प्रदीप मल्ल र दीपा मल्ल। दर्ता शुल्क नगद रु 500 मात्र। घैटो फोर प्रतियोगिता प्रथम पुरस्कार नगद रु 3,000 र प्रमाण पत्र। द्वितीय पुरस्कार नगद रु 2,000 र प्रमाण पत्र। तृतीय पुरस्कार नगद रु 1,000 र प्रमाण पत्र सौजन्य ज्ञानोदय आधारभूत विद्यालय लामी बगरमा कार्यरत सम्पूर्ण शिक्षक तथा कर्मचारीहरू। दर्ता शुल्क रु 50 मात्र। अन्य पुरस्कारहरू पुरुष भलिबल बेस्ट स्पाइक 1 जना, पुरस्कार राशि नगद रु 1,500। पुरुष भलिबल अनुशासित खेलाडी 1 जना, पुरस्कार राशि नगद रु 1,500 सौजन्य निरु मगर, खरा प्युठान, हाल मलेसिया। महिला भलिबल अनुशासित खेलाडी 1 जना, पुरस्कार राशि नगद रु 1,500 सौजन्य डोरबहादुर पुन, रजबारा प्युठान। उत्कृष्ट भलिबल खेलाडी महिला 1 जना, पुरुष 1 जना, पुरस्कार राशि 1-1 थान ट्रफी सौजन्य मनोज तिर्के पुन, श्री लालीगुराँस प्राविका प्रधानाध्यापक। अन्य सौजन्यहरू साउन्ड सिस्टम सौजन्य, मेलामा उपस्थित सम्पूर्ण होटल व्यवसायीहरू। प्रचार प्रसार सौजन्य श्री नेरा आबी नेताका सम्पूर्ण शिक्षक तथा शिक्षिकाहरू। 8 थान जर्सी सौजन्य रेशम पुन, गौमुखी गाउँपालिका 3 हाल काठमाडौँ। म्यान अफ द म्याच 12 सेट जर्सी सौजन्य बालराम पुन मगर, गौमुखी गाउँपालिका 3 दाङबाङ्गा व्यवसायी। महिला भलिबल मेडल सौजन्य देवेन्द्र कार्के, गौमुखी गाउँपालिका 3 प्युठान। पुरुष भलिबल मेडल
मेडल सौजन्य श्री लाली गुराँस प्राविका सम्पूर्ण शिक्षक तथा शिक्षिकाहरू। प्रमाण पत्र सौजन्य सुरज पुन गौमुखी गाउँपालिका 3 खरा प्युठान। ब्यानर सौजन्य खिमबहादुर रामजाली बुढा गौमुखी गाउँपालिका बलौटा। डियर मम क्लिनिक प्रोपाइटर। क्लबको झण्डा 1 थान र राष्ट्रिय झण्डा 1 थान सौजन्य चेतन राणा गौमुखी गाउँपालिका 3 खरा प्युठान। 2 थान भलिबल सौजन्य निर्दोष पुन गौमुखी गाउँपालिका 3 खरा प्युठान हाल दुबई। 6 सेट जर्सी सौजन्य सन्तोष कुँवर गौमुखी नारीकोट प्युठान। अन्य सहयोगीहरू धार्मिक ऐतिहासिक संरक्षण केन्द्र नगेत्रु 11,111 गौमुखी गाउँपालिका 3 रजबारा प्युठान। केबी सिंह शाही नगेत्रु 10,000 गौमुखी गाउँपालिका 3 झल्किबाङ हाल दक्षिण कोरिया। नेरा आधारभूत विद्यालय नेटाका सम्पूर्ण शिक्षक तथा कर्मचारीहरू नगेत्रु 7,000। रवि चन्द नगेत्रु 5,656 गौमुखी गाउँपालिका 5 ठुला बेसी हाल नेपाल प्रहरी। मधुराम केसी नगेत्रु 5,555 गौमुखी 7 नारीकोट गौमुखी मनी ट्रान्सफरका सञ्चालक। खलजित बुढा नगेत्रु 5,000 गौमुखी 3 पोखरा शिक्षक हाल दाङ। केबी सुनार नगेत्रु 5,000 गौमुखी 3 दहबासे हाल दुबई। श्री देउराली सुन्दर प्राविका सम्पूर्ण शिक्षक तथा कर्मचारीहरू नगेत्रु 5,000 गौमुखी गाउँपालिका 3 रजबारा प्युठान। दिपेन्द्र प्राविका सम्पूर्ण शिक्षक कर्मचारीहरू नगेत्रु 5,000 गौमुखी 3 पोखरा। श्री जीवन सुधार प्राविका सम्पूर्ण शिक्षक तथा शिक्षिकाहरू नगेत्रु 5,000 गौमुखी 3 ढाडखानी। खेमराज मल्ल नगेत्रु 3,500 गौमुखी 3 रजबारा हाल कतार। देवेन्द्र घरते नगेत्रु 3,500 गौमुखी 3 हाल दुबई। दान बहादुर मल्ल नगेत्रु 3,500 गौमुखी 3 हाल दुबई। प्रेम बहादुर खत्री नगेत्रु 3,200 गौमुखी 6 हाल भारत। शिक्षक शोभ बहादुर मल्ल नगेत्रु 3,000 राप्ती गाउँपालिका मौरीघाट दाङ। प्रेम बहादुर पुन नगेत्रु 3,000 गौमुखी 3 रजबारा हाल दुबई। किशोर राणा नगेत्रु 2,670 गौ